странно. Стал слетать, смотри, блядь, вытянется, ебаный. Вот сука, на привод похуярил, смотри. Что? Бля! Охренеть. Ебаный в рот, блядь. Пожарка! Пожарную команду к самолету! Так, увидели гидросамолет. Идет на взлет. Створ, зараза, пересек. Слава скидывай. Снимают. Ни хрена себе. Так, на помощь, Тимур, на помощь! Luego, durante el carreteo, todo se veía normal. La cámara, situada a unos 500 metros de la avioneta, grabó el despegue. Pero en segundos la aeronave se salió del que parecía ser su curso. Como si fuera empujada por fuerzas descomunales, voló sin control y cayó muy cerca de una escuela vacía. No, 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 ¡qué puta! Y en un instante explotó. The airplane's taking off and focused in on this single-engine, four-seat Beach Bonanza. But I realized something was wrong when it used up 2/3 of the runway without leaving the ground. There was a sigh of relief when it finally got airborne, but it became clear this was no routine takeoff. The wings began to wobble. Then it flopped on its belly. Oh no. It appears the propeller dug into the ground, flipping the plane. A little strange.